ESD English 500 ለጀማሪዎች 500 ለጀማሪዎች Okay, let's go. I pick up my prescription. መድኃኒቴን ወስዳለሁ. He drops off a new prescription. አዲስ መድኃኒት ያስቀምጣል. She asks the pharmacist a question. ፋርማሲስቱን ጥያቄ ትጠይቃለች. They wait for their order. ትዕዛዛቸውን ይጠብቃሉ. We buy some pain relievers. አንዳንድ የህመም ማስታገሻዎችን እንገዛለን. I pay for my medication. ለመድኃኒቴ እከፍላለሁ. He consults the pharmacist. ፋርማሲስቱን ያማክራል. She reads the label. መለያውን ታነባለች. They get a refill. የተጨማሪ ክኒን መጠን ያገኛሉ. We check the dosage. የመድኃኒቱን መጠን እንፈትሻለን. I need a flu shot. የጉንፋን ክትባት ያስፈልገኛል. He buys cough syrup. የሳል ሲሮፕ ይገዛ. She picks up her vitamins. ቫይታሚኖቿን ትወስዳለች. They get their bill. ሂሳባቸውን ያገኛሉ. We receive the medicine. መድኃኒቱን እንቀበላለን. I show her my insurance card. የኢንሹራንስ ካርዴን አሳያታለሁ. He gives the technician his name. ለቴክኒሽያኑ ስሙን ይሰጣል. She signs a form. አንድ ቅጽ ትፈርማለች. They use the drive-through. በመኪና ማለፊያው ይጠቀማሉ. We leave the pharmacy. ፋርማሲውን እንወጣለን. I buy some bandages. አንዳንድ ፋሻዎችን እገዛለሁ. He gets some hand sanitizer. አንዳንድ የእጅ ማጫ ያገኛል. She picks up a thermometer. ቴርሞሜትር ትወስዳለች. They purchase some sunscreen. አንዳንድ የፀሐይ መከላከያ ይገዛ. We buy some lip balm. አንዳንድ የከንፈር ቅባት እንገዛለን. I ask for advice. ምክር እጠይቃለሁ. He fills his prescription. መድኃኒቱን ይሞላል. She waits for a consultation. ምክር ለማግኘት ትጠብቃለች. They pay with a credit card. በክሬዲት ካርድ ይከፍላሉ. We get a receipt. ደረሰኝ እናገኛለን. I take a pill. አንድ ክኒን እወስዳለሁ. He takes his medication. መድኃኒቱን ይወስዳል. She takes a cough drop. አንድ የሳል ጠብታ ትወስዳለች. They take their vitamins. ቫይታሚኖቻቸውን ይወስዳሉ. We take a painkiller. የህመም ማስታገሻ እንወስዳለን. I pick up a prescription refill. ተጨማሪ የመድኃኒት መጠን እወስዳለሁ. He drops off a new prescription. አዲስ መድኃኒት ያስቀምጣል. She asks for a consultation. ምክር ትጠይቃለች. They wait for their medicine. መድኃኒታቸውን ይጠብቃሉ. We pay the cashier. ለገንዘብ ተቀባዩ እንከፍላለን. I show the pharmacist my ID. መታወቂያዬን ለፋርማሲስቱ አሳያለሁ. He buys some allergy medicine. አንዳንድ የአለርጂ መድኃኒቶችን ይገዛ. She picks up her contact lenses. የአይን ሌንሶቿን ትወስዳለች. They purchase a first aid kit. የአደጋ ጊዜ እርዳታ መሳሪያ ይገዛሉ. We buy some facial tissues. አንዳንድ የፊት ቲሹዎችን እንገዛለን. I look at the products. ምርቶችን እመለከታለሁ. He checks his phone. ስልኩን ይፈትሻል. She speaks with the technician. ከቴክኒሽያኑ ጋር ትነጋገራለች. They confirm their information. መረጃቸውን ያረጋግጣሉ. We read the instructions. መመሪያዎቹን እናነባለን. ESD English 500 ለጀማሪዎች 500 ለጀማሪዎች Okay, let's go. I get my medication. መድኃኒቴን አገኛለሁ. He gets his prescription. መድኃኒቱን ያገኛል. She gets her vitamins. ቫይታሚኖቿን ታገኛለች. They get their bill. ሂሳባቸውን ያገኛሉ. I buy a bottle of ibuprofen. አንድ ጠርሙስ ibuprofen እገዛለሁ. He buys a box of cold medicine. አንድ ሳጥን የጉንፋን መድኃኒት ይገዛ. She buys a roll of gauze. አንድ ጥቅል ጋውዝ ትገዛለች. They buy some hydrocortisone cream. አንዳንድ hydrocortisone cream ይገዛሉ. We buy some rubbing alcohol. አንዳንድ አልኮል እንገዛለን. I pick up a doctor's order. የዶክተር ትዕዛዝ እወስዳለሁ. He drops off a prescription for his son. ለልጁ መድኃኒት ያስቀምጣል. She asks about side effects. ስለ የጎንዮሽ ጉዳቶች ትጠይቃለች. They wait for a few minutes. ጥቂት ደቂቃዎችን ይጠብቃሉ. We pay with cash. በጥሬ ገንዘብ እንከፍላለን.
I thank the pharmacist. ፋርማሲስቱን አመሰግናለሁ. He leaves the store. ሱቁን ይወጣል. She puts the medicine in her bag. መድኃኒቱን በቦርሳዋ ውስጥ ታስቀምጣለች. They drive home. ወደ ቤት ይነዳሉ. We store our medicine. መድኃኒታችንን እናስቀምጣለን. I buy a new toothbrush. አዲስ የጥርስ ብሩሽ እገዛለሁ. He buys some dental floss. አንዳንድ የጥርስ ክር ይገዛ. She buys some mouthwash. አንድ የአፍ ማጠቢያ ትገዛለች. They buy some hand soap. አንዳንድ የእጅ ሳሙና ይገዛሉ. We buy a bottle of lotion. አንድ ጠርሙስ ሎሽን እንገዛለን. I look for cough drops. የሳል ጠብጣዎችን እፈልጋለሁ. He finds the cold medicine aisle. የጉንፋን መድኃኒት መተላለፊያውን ያገኛል. She compares different brands. የተለያዩ ብራንዶችን ታነጻጽራለች. They find a good deal. ጥሩ ስምምነት ያገኛሉ. We check the ingredients. ንጥረ ነገሮቹን እንፈትሻለን. I give my insurance information. የኢንሹራንስ መረጃዬን እሰጣለሁ. He gives his name and birth date. ስሙንና የተወለድ ቀኑን ይሰጣል. She gives them the prescription. መድኃኒቱን ትሰጣቸዋለች. They give the cashier their card. ካርዳቸውን ለገንዘብ ተቀባዩ ይሰጣሉ. We give them our signature. ፊርማችንን እንሰጣቸዋለን. I take a deep breath. ጥልቅ ትንፋሽ ወስዳለሁ. He takes a seat. ወንበር ይወስዳል. She takes her time. ጊዜዋን ትወስዳለች. They take their receipt. ደረሰኛቸውን ይወስዳሉ. We take our bags. ቦርሳዎቻችንን እንወስዳለን. I pick up a prescription for my son. ለልጄ መድኃኒት ወስዳለሁ. He drops off a prescription for his wife. ለሚስቱ መድኃኒት ያስቀምጣል. She asks about the cost. ስለ ዋጋው ትጠይቃለች. They wait in a short line. አጭር መስመር ላይ ይጠብቃሉ. We pay the full price. ሙሉ ዋጋውን እንከፍላለን. I show the technician my prescription. መድኃኒቱን ለቴክኒሽያኑ አሳያለሁ. He buys a box of bandages. አንድ ሳጥን ፋሻ ይገዛ. She picks up some cough drops. አንዳንድ የሳል ጠብጣዎችን ትወስዳለች. They purchase a new bottle of hand sanitizer. አዲስ ጠርሙስ የእጅ ማጽጃ ይገዛሉ. We buy a new tube of toothpaste. አዲስ የጥርስ ሳሙና እንገዛለን. ESD English 500 ለጀማሪዎች 500 ለጀማሪዎች Okay, let's go. I look for a specific brand. አንድ የተወሰነ የምርት ስም እፈልጋለሁ. He finds the vitamins. ቫይታሚኖቹን ያገኛል. She reads the instructions. መመሪያዎቹን ታነባለች. They confirm the order. ትዕዛዙን ያረጋግጣሉ. We get a new prescription. አዲስ መድኃኒት እናገኛለን. I pay the bill. ሂሳቡን እከፍላለሁ. He pays with cash. በጥሬ ገንዘብ ይከፍላል. She pays with a debit card. በዴቢት ካርድ ትከፍላለች. They pay with their phone. በስልካቸው ይከፍላሉ. We pay for the medicine. ለመድኃኒቱ እንከፍላለን. I give my name. ስሜን እሰጣለሁ. He gives his birth date. የትውልድ ቀኑን ይሰጣል. She gives her insurance information. የኢንሹራንስ መረጃዋን ትሰጣለች. They give the cashier their payment. ክፍያቸውን ለገንዘብ ተቀባዩ ይሰጣሉ. We give them the prescription. መድኃኒቱን እንሰጣቸዋለን. I wait for my turn. ተራዬን እጠብቃለሁ. He waits in line. በመስመር ይጠብቃል. She waits for a minute. አንድ ደቂቃ ትጠብቃለች. They wait to be helped. እርዳታ ለማግኘት ይጠብቃሉ. We wait for the pharmacist. ፋርማሲስቱን እንጠብቃለን. I get a new prescription. አዲስ መድኃኒት አገኛለሁ. He gets a refill. ተጨማሪ ክኒን መጠን ያገኛል. She gets a new bottle. አዲስ ጠርሙስ ታገኛለች. They get a new box. አዲስ ሳጥን ያገኛሉ. We get a new tube. አዲስ ቱቦ እናገኛለን. I buy a new bottle. አዲስ ጠርሙስ እገዛለሁ. He buys a new box. አዲስ ሳጥን ይገዛል. She buys a new tube. አዲስ ቱቦ ትገዛለች. They buy a new kit. አዲስ ኪት ይገዛሉ. We buy a new bandage. አዲስ ፋሻ እንገዛለን. I pick up a prescription. መድኃኒት ወስዳለሁ. He picks up his order. ትዕዛዙን ይወስዳል. She picks up her medicine. መድኃኒቷን ትወስዳለች. They pick up their vitamins. ቫይታሚኖቻቸውን ይወስዳሉ.
We pick up our medication. መድኃኒታችንን እንወስዳለን። I drop off a prescription. መድኃኒት አስቀምጣለሁ። He drops off a note. ማስታወሻ ያስቀምጣል። She drops off a form. አንድ ቅጽ ታስቀምጣለች። They drop off their insurance card. የኢንሹራንስ ካርዳቸውን ያስቀምጣሉ። We drop off the doctor's order. የዶክተሩን ትዕዛዝ እናስቀምጣለን። I ask for a refill. ተጨማሪ ክንን መጠን እጠይቃለሁ። He asks for a consultation. ምክር ይጠይቃል። She asks for a recommendation. ምክር ትጠይቃለች። They ask for a receipt. ደረሰኝ ይጠይቃሉ። We ask for a bag. ቦርሳ እንጠይቃለን። I consult with the pharmacist. ከፋርማሲስቱ ጋር እመካከራለሁ። He consults with the technician. ከቴክኒሻኑ ጋር ይመካከራል። She consults with the doctor. ከዶክተሩ ጋር ትመካከራለች። They consult with a specialist. ከስፔሻሊስት ጋር ይመካከራሉ። We consult the product guide. የምርት መመሪያውን እንመክራለን። ESD English 500 ለጀማሪዎች 500 ለጀማሪዎች Okay, let's go. I read the label. መለያውን አነባለሁ። He reads the instructions. መመሪያዎቹን ያነባል። She reads the warnings. ማስጠንቀቂያዎቹን ታነባለች። They read the fine print. ጥቃቅን ጽሑፎችን ያነባሉ። We read the ingredients. ንጥረ ነገሮቹን እናነባለን። I check the dosage. የመድኃኒቱን መጠን እፈትሻለሁ። He checks the expiration date. የሚያቃበጥበት ቀን ይፈትሻል። She checks the price. ዋጋውን ትፈትሻለች። They check the instructions. መመሪያዎቹን ይፈትሻሉ። We check the brand. ምርቱን እንፈትሻለን። I buy a bottle. አንድ ጠርሙስ እገዛለሁ። He buys a box. አዲስ ሳጥን ይገዛል። She buys a new tube. አዲስ ቱቦ ትገዛለች። They buy a new kit. አዲስ ኪት ይገዛሉ። We buy a bandage. አዲስ ፋሻ እንገዛለን። I get a bottle. አንድ ጠርሙስ አገኛለሁ። He gets a box. አዲስ ሳጥን ያገኛሉ። She gets a tube. አንድ ቱቦ ታገኛለች። They get a kit. አንድ ኪት ያገኛሉ። We get a bandage. አንድ ፋሻ እናገኛለን። I pick up my contact lenses. የአይን ሌንሶችን ወስዳለሁ። He picks up his eye drops. የአይን ጠብታውን ይወስዳል። She pays her cough syrup. የሳል ሽሮፑን ትወስዳለች። They pick up their vitamins. ቫይታሚኖቻቸውን ይወስዳሉ። We pick up our medication. መድኃኒታችንን እንወስዳለን። I buy cold medicine. የጉንፋን መድኃኒት እገዛለሁ። He buys pain relievers. የህመም ማስታገሻዎችን ይገዛል። She buys allergy medicine. የአለርጂ መድኃኒት ትገዛለች። They buy a vitamins. ቫይታሚኖችን ይገዛሉ። We buy a thermometer. ተርሞሜትር እንገዛለን። I ask for a consultation. ምክር እጠይቃለሁ። He asks about the side effects. ስለ የጎንዮሽ ጉዳቶች ይጠይቃል። She asks about the dosage. ስለ መጠኑ ትጠይቃለች። They ask about the price. ስለ ዋጋው ይጠይቃሉ። We ask about a new product. ስለ አዲስ ምርት እንጠይቃለን። I fill my prescription. መድኃኒቴን እሞላለሁ። He fills his order. ትዕዛዙን ይሞላል። She fills her medication. መድኃኒቷን ትሞላለች። They fill the prescription. መድኃኒቱን ይሞላሉ። We fill the order. ትዕዛዙን እንሞላለን። I buy a few items. ጥቂት ዕቃዎችን እገዛለሁ። He buys a gift. ስጦታ ይገዛል። She buys a greeting card. የሰላምታ ካርድ ትገዛለች። They buy some candy. አንዳንድ ከረሜላ ይገዛሉ። We buy a drink. መጠጥ እንገዛለን። I pay the full price. ሙሉ ዋጋውን እከፍላለሁ። He pays with his card. በካርዱ ይከፍላል። She pays with cash. በጥሬ ገንዘብ ትከፍላለች። They pay with their insurance. በኢንሹራንሳቸው ይከፍላሉ። We pay the cashier. ለገንዘብ ተቀባዩ እንከፍላለን። ESD English 500 ለጀማሪዎች 500 ለጀማሪዎች Okay, let's go. I get a receipt. ደረሰኝ ያገኛለሁ። He gets his change. ለውጡን ያገኛል።
She gets her medicine. መድኃኒቷን ታገኛለች. They get their bag. ቦርሳቸውን ያገኛሉ. We get our receipt. ደረሰኛችንን እናገኛለን. I take a pill. አንድ ክኒን እወስዳለሁ. He takes his medicine. መድኃኒቱን ይወስዳል. She takes her vitamins. ቫይታሚኖቿን ትወስዳለች. They take their medication. መድኃኒታቸውን ይወስዳሉ. We take a painkiller. የህመም ማስታገሻ እንወስዳለን. I go to the counter. ወደ ቆጣሪው ሄዳለሁ. He goes to the aisle. ወደ መተላለፊያው ይሄዳል. She goes to the pharmacist. ወደ ፋርማሲስቱ ትሄዳለች. They go to the checkout. ወደ መውጫው ይሄዳሉ. We go to the pharmacy. ወደ ፋርማሲው እንሄዳለን. I buy some hand soap. አንዳንድ የእጅ ሳሙና እገዛለሁ. He buys some dental floss. አንዳንድ የጥርስ ክር ይገዛል. She buys a new toothbrush. አዲስ የጥርስ ብሩሽ ትገዛለች. They buy some mouthwash. አንዳንድ የአፍ ማጠቢያ ይገዛሉ. We buy a bottle of lotion. አንድ ጠርሙስ ሎሽን እንገዛለን. I ask for a recommendation. ምክር እጠይቃለሁ. He asks about a new product. ስለ አዲስ ምርት ይጠይቃል. She asks about a specific brand. ስለ አንድ የተወሰነ የምርት ስም ትጠይቃለች. They ask about the dosage. ስለ መጠኑን ይጠይቃሉ. We ask about the side effects. ስለ የጎንዮሽ ጉዳቶች እንጠይቃለን. I drop off a prescription. መድኃኒት አስቀምጣለሁ. He drops off a note. ማስታወሻ ያስቀምጣል. She drops off a form. አንድ ቅጽ ታስቀምጣለች. They drop off their insurance card. የኢንሹራንስ ካርዳቸውን ያስቀምጣሉ. We drop off the doctor's order. የዶክተሩን ትዕዛዝ እናስቀምጣለን. I wait for my turn. ተራዬን እጠብቃለሁ. He waits in line. በመስመር ይጠብቃል. She waits for a minute. አንድ ደቂቃ ትጠብቃለች. They wait to be helped. እርዳታ ለማግኘት ይጠብቃሉ. We wait for the pharmacist. ፋርማሲስቱን እንጠብቃለን. I buy cold medicine. የጉንፋን መድኃኒት እገዛለሁ. He buys pain relievers. የህመም ማስታገሻዎችን ይገዛል. She buys allergy medicine. የአለርጂ መድኃኒት ትገዛለች. They buy vitamins. ቫይታሚኖችን ይገዛሉ. We buy a thermometer. ተርሞሜትር እንገዛለን. I pay the bill. ሂሳቡን እከፍላለሁ. He pays with cash. በጥሬ ገንዘብ ይከፍላል. She pays with a debit card. በዴቢት ካርድ ትከፍላለች. They pay with their phone. በስልካቸው ይከፍላሉ. We pay for the medicine. ለመድኃኒቱ እንከፍላለን. I get a receipt. ደረሰኝ ያገኛለሁ. He gets his change. ለውጡን ያገኛል. She gets her medicine. መድኃኒቷን ታገኛለች. They get their bag. ቦርሳቸውን ያገኛሉ. We get our receipt. ደረሰኛችንን እናገኛለን። ቀሪው 250 በሁለተኛው ቻናል ላይ ታገኙታላችሁ። ESD English 500 ለጀማሪዎች 500 ለጀማሪዎች Okay, let's go.